Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. معكم Saoud Ramzi comme d'habitude. باش نحكيو على le marché tunisien, la bourse de Tunis. بربي entre parenthèses, donc avant de commencer les analyses, نحب نقول un message اللي هو les analyses, les prévisions اللي قاعد نعمل فيهم. Donc à titre indicatif. Donc العباد اللي تحب تتبعني مرحبا بها واللي ما يحبوش يتبعوني كيف مرحبا بهم. اللي يحبوا يخليوا des commentaires كيف زاد je réponds à tous les commentaires et toutes les questions واللي حاجتوا باي conseil مرحبا به. اما الحاجه اللي نحبكم تعرفوها اللي راهو les conseils ou les recommandations ou les analyses ou les prévisions اللي قاعد نعمل فيهم juste راني انا personnellement je me positionne sur le marché tunisien وماذا بيا كي نشوف مثلا opportunité نتاع gain ماذا بيا انا je la partage avec vous. D'accord? Donc par la suite, en fin de compte, les décisions, vous allez les prendre وحدكم. معناها مانيش أنا كي نقول لكم par exemple un titre X va aller vers le haut ou un titre Y il va baisser. Donc tu prends ça en considération et tu prends معناها tu décides معناها selon les conseils اللي قاعد نعمل فيهم. Donc c'est toi seul معناها الوحيد أنت اللي تنجم تاخذ الديسيجن نتاعك وانت تحكم في l'ordre نتاعك. Juste انا je te conseille وانت tu fais ce que tu veux. B. نبداو l'analyse نتاعنا كالعاده avec l'indice boursier est un index. Donc كيما تفهمنا l'indice se trouve toujours dans sa tendance de fond haussière. نحب نوريها tendance de fond هذه باش تبدا واضحه pour tout le monde. Donc je vais tracer le support oblique de la tendance de fond haussière. Voilà. Donc je vais une autre couleur باش يبدا واضح أكثر. Donc comme vous voyez l'indice continue sa correction sous forme d'une tendance baissière secondaire. L'indice si vous voyez ici clôture نتاعو صارت في 5035 اللي هو il représente un niveau assez fort horizontal. Donc un niveau هذايا الريبريز نتاع البورصه دو تونس ou bien تصير منه ou bien تصير من ligne oblique de support. Donc le reprise inchallah نشوفوها à partir de cette à partir de demain ou bien même cette semaine ou bien le début de la semaine prochaine. Donc cassure de ce support, trali l'indice ici pour toucher son support oblique et par la suite on peut voir le rebond de la bourse de Tunis. Donc le titre suivant, plutôt le premier titre, اللي هو Cartesimo. بربي باش نقول لكم معناها une remarque سي العباد اللي شاريه من اللوطه اللي يحب يبيع على روحه واللي يحب يزيد يشري على روحه. انا personnellement je vais faire une analyse et je vais معناها vous donner mes prévisions personnelles. Par la suite vous jugez وحدكم. Donc c'est personnellement انا مازلت dedans مازلت فيها مازلت شاريها. Donc علاش مازلت شاريها؟ على خاطر فما un niveau très intéressant où le marché il le respecte, il est au niveau 1,48. Même on peut dire le niveau 1,48, 1,44. Donc le niveau il joue le rôle d'un support assez fort. Donc il a joué le rôle d'un support fin juillet 2015. Par la suite, il a joué le rôle d'une résistance fin septembre 2015. Donc à deux reprises, on n'a pas pu casser ce niveau fin octobre et par la suite, on a pu dépasser ce niveau pour effectuer un joli pullback ou tawa qاعدين نستناو في الرeprise. Bien sûr, quand j'ai par exemple, ما فماش des opportunités أخرين في البلاص نتاعنا كيما TGH, كيما Electrostar, كيما Somoser باش نحكيو عليهم tout à l'heure. راهي CC déjà توا موجودة في 1,80. Bien sûr, شنو نجمو نفهموا نحنا من الموفمون اللي قاعد يصير في CC. فما برشا عباد قاعدة elle fixe les plus-values نتاعها pour placer donc في d'autres titres pour avoir encore de plus-value وما همش قاعدين عندهم ما عادش عندهم confiance في الأس de ce titre. Donc نفهموا اللي نفس الفلوس قاعدة تدور في المارشي نتاعنا. فماش دي كابيتو جدد قاعدين يدخلوا. Bref, donc ديما معناها نحنا نحاولوا bien sûr on analyse نحاولوا نطلعوا الموفمون تاع المارشي
selon le comportement général des investisseurs, par la suite, on peut anticiper les mouvements futurs. Par rapport à Cartesimo, donc je vous dis qu'il y a encore de la marche. Personnellement, je vise donc le niveau 1,79 qui m'a fait donc au côté comme dès le début, j'ai prévu la hausse de Cartesimo depuis 1,15, donc j'ai visé directement en 1,79 et je vais pas changer mon avis. Donc ça, ce qui concerne Cartesimo. Pour le titre Electrostar. Donc déjà Electrostar حكيت عليه قبل ما يطلع. Donc قلت اللي فما retournement de tendance sur ce titre avec donc une figure chartiste de retournement. Donc mathématiquement et graphiquement on a eu deux signaux donc assez forts qui prouvent le retournement de ce titre à la hausse. Donc on avait la cassure de la résistance oblique de ce titre avec ce support. Voilà que je viens de tracer devant vous sur le graphique linéaire. Voilà. Donc les objectifs potentiels de cette figure, نحبوا معناها نفهموا حاجة اللي فما des niveaux assez forts في Electrostar, mais comme vous voyez le volume ماشي ويكبر jour après jour. Donc le niveau prochain il est situé à 5 dinars 130. Donc ça c'est un niveau qui représente une résistance assez forte car ce titre a vu ce niveau comme support FIME ou FIME à deux reprises ou FI juillet aussi. Par la suite, cassure de ce niveau nous laisse donc voir le niveau suivant, les hauts situé à 6 dinars 200. Par la suite, donc le niveau, le dernier niveau, les hauts situé à 7 dinars 35. Donc l'objectif de la figure chartiste, les bisous descendants comme vous voyez sur l'écran, donc représente le plus haut du juin 2015 et les hauts situés à 6 dinars 930, voire 7 dinars en extension. Donc les objectifs 5130 6170 6200 و 7350. Donc voici les objectifs قدامكم. Bien sûr نقول لكم حاجه لازمكم تعرفوها في les marchés financiers. راهو ديما le premier objectif il est très rapidement atteint ou عنده chance كبيره باش نوصلوا له. Le deuxième objectif bien sûr فيه chance اما chance تنقص, ou le troisième objectif bien sûr تنقص اكثر chance في التيتر هذا. Donc à partir de depuis notre conseil d'achat à 3 dinars 800, je me rappelle du titre Electrostar, on a pu enregistrer à cet instant, à ce jour, donc 22% de gain pour enregistrer, pourquoi pas, donc d'ici d'ici le court terme, disons donc 35% au minimum. Je passe au titre Somoser. Donc Somoser خديتها انا ب 2100 et je viens de renforcer aujourd'hui à 2 dinars 0,04. Donc franchement معناها ما كنتش نتوقع اللي التيتر هذا باش يزيد يوصل 2 dinars 0,20. كان جيت نعرف راني خديته ميم حتى من غادي. بريف دونك انا حاجه واحده خلتني نخمم, bon ما خلتنيش نخمم برشا, mais quand même ça pose des questions معناها bizarre على الاخر. كيفاش معناها العباد اللي قاعده تبيع في التيتر هذايا aujourd'hui j'ai vu le carnet d'ordre ونشوف معناها في des ventes vraiment ب 2 dinars 0,4 2 dinars 0,6. بربي العباد اللي تتفرج في الفيديو هذا ان شاء الله معناها العباد اللي قاعده تبيع بالكور هذا قاعدين يتفرجوا في الفيديو هذا ونحب نسالهم انا سيت كيسيون. كي انت قاعده تبيع ب 2020 فرنك و 2030 فرنك, برس امك بقداش شاريها؟ قداش قل لي بقداش, ونحبك تقنعني زاده ما يسالش, خلي لي ان كومونتير واقنعني. انا هاو باش نحاول نطلعك انت بقداش شاريها. انا باش نشوف الجرافيك hebdomadaire كان انت قاعده تبيع ب 2,04 دونك راك شاريها مثلا في ماي 2011. باهي ماي 2011 نورمالمون عندك بلو فاليو مزيانه. اما انا جو مو بوز لا كيسيون علاش ما بعتش باغ اكزومبل في نوفمبر 2011
وقت اللي هي وصلت ل 3 دينار 38 وعلاش par exemple وقت اللي عطاك المارشي une autre chance pour vendre à 3 dinars 45 ما بعتش معناها توا انت يظهر لك باش تبيع باهي bref dernièrement علاش ما بعتش ب 2.98 si tu prévois la baisse والا البانيك والباس اللي قاعد تشوف فيها في المارشي هي اللي لزتك معناها باش تبيع والا انت خاسر فيها برشا دونك تقول انت باغ اكزومبل جو فون توا نخسر شويه خير من اللي نخسر فلوس الكل دونك انا نقول لك راك غلط علاش غلط على خاطر غرافيكمون سو تيتر atteint une zone de support assez forte اللي هي باش نصورها توا قدامكم دونك les pointillés en rouge comme vous voyez عندنا في 2 دينار 07 وعندنا un autre support في 2 دينار بالضبط دونك الجرافيك hebdomadaire اللي قاعدين نشوفوا فيه البوجي هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها بيان سور يجينا الكور دو كلوتور نتاعها غدوه ان شاء الله يجينا الكور دو كلوتور دونك نحنا on prévoit bien sûr un rebond technique assez fort donc de ce titre à partir de sa zone de support comme vous voyez sur l'historique معناها حاجه كيف هكا normalement تتشاف très facilement très rapidement donc ce titre عنده potentiel مزيان على الاخر les objectifs نتاع Somoser donc personnellement je vise donc le niveau 2,96 comme premier objectif اللي هو il représente 46,94% donc bonne chance pour tous les investisseurs اللي شريوا Somoser donc نتعدى الأسد Assad juste باش نعمل فيها une analyse très rapide pour expliquer mon point de vue اللي هو مازلت شاد صحيح انا في retournement haussier de ce titre. Donc comme vous voyez on est en train de dépasser la barre de 5 dinars à la baisse mais les cours de clôture كلهم فوق 5 دينار اللي هذه حاجه باهيه ياسر علاش على خاطر تخلينا نشوفوا اللي support oblique du titre قاعد يتشاف. Donc support je me rappelle pas شكون سالني معناها قال pas de support في titre Assad à 5 dinars هنا هاو باش نوريك السوبور اللي موجود في titre Assad à 5 dinars ركز معايا juste un peu. Donc نحط الجرافيك hebdomadaire et je vais prendre le minimum du 20 décembre, du 3 janvier plutôt 2011 et je vais essayer de le relier avec le minimum du 15 juillet 2013. Donc on va essayer de tracer le support oblique ensemble. Voilà, donc j'essaye de faire ça correctement. Voilà, par la suite donc je vais باش نطول اللينية دو سوبور نتاعي وباش نحاول نوريها باش تتشاف مليح. دونك فوالا دونك هو السوبور اللي نحكي عليها 5 دينار. دونك السوبور هذايا مازال ما تكسرش هذايا جرافيك hebdomadaire hebdomadaire. دونك الجرافيك قدامنا البوجي قدامنا البوجي تجينا الكور دو كلوتور نتاعها فينال. دونك دوما ان شاء الله هكاكا نجمو نعرفوا l'avenir donc de Assad. Personnellement je suis encore dedans. عندي un cours moyen situé à 5 dinars 25 cours moyen مزيان ياسر. Donc je vise sur le moyen terme bien sûr le niveau 7 dinars 400 pour ceux qui s'intéressent du moyen terme. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que la vidéo كانت واضحة. Par rapport aux analyses, aux prévisions, je vous souhaite bonne chance. Inch'Allah تعاود ترجع لنا الفرحة في المارشي تونيزيان وبربي معناها كي تشوفوا المارشي طايح essayez de ne pas paniquer علاش على خاطر فريمون معناها تزيدوا تخوفوا لي بتي بورتور وماذا بينا ديما معناها نحاولوا نكونوا مع لي بتي بورتور الكلنا معناها ماناش لاباس علينا برشا الحمد لله عندنا دي بورتفوي باهين ماذا بينا نحاولوا نستحفظوا عليهم لو ماكسيموم بوسيبل. كيفاش تستحفظ عليهم juste tu dois trouver toujours le bon timing, le bon point d'entrée, le bon point de sortie des marchés financiers. Donc merci pour votre attention et au revoir pour une très prochaine vidéo.